किंतु मु धीशन गृहांत कोपात मु तो गृह भितर अच्छी कहले हे प्रभु पूर्ण काम महाजन गणकर अन्वेषण योग्य भवदीय पदकमल रूप आश्रय होते दूरे अवस्थित गृहांतक पर पतित आमी चाहते ताहते निर्गत हइया सर्वजन आश्रय तरुमूले स्वयं विगलित फल द्वारा जीवन धारण पूर्वक शांत भावे एकाकी अवस्थान करते पारी। कौन प्रार्थना कले तांकर धन्यता देख आपण चरण कमल महाराज पूर्ण काम महात्मा मानकर अन्वेषण योग्य माने सब महाजन माने अन्वेषण करछंती मुमुक्षु मुर्ग पदाब्ज पद्धति ध्रुवंक महावी कही मुक्ति काय मान मत जानकर चरण बिंदु को अन्वेषण करछंती से चरण कमल ठू दूर मिलूँ गृहांतक उपर पतित हो घर अंधकूप शेष घर भर पड़ी संसार गोटे अंधकूप वास्तव से केमती निर्गत है कहतु निष्क्रम्य निष्क्रम्य माने निर्गत से प्रकार गृहांतक उपर मुझे निवृत्ति है निर्गत मुकुली भी विश्व शरण्याघ्रि उपलब्ध वृत्ति विश्व शरणांग रखित अरो वृक्षांत यामघ्रीषु मूलेषु सतएव गलित फलादि भी उपलब्ध प्राप्ता वृत्ति जीविका जैन सतादृश शांत सन एक एकाकी कहले गृहांतक उपर मु केबे उधा दूर जो अवस्थित पतित आमी सेठु केबे निर्गत ही विश्वर शरण जो कोड़ी सर्वजनाश्रय तरुमूले तो वृक्ष मूले स्वयं विगलित फल द्वारा से वृक्ष जो फल पड़ुथबो से फल को जीवन धारण पूर्वक शांत भाव एकाकी अवस्थान करते पारी अंधकूप शेष गृह निर्गत ही वृक्ष मूले आश्रय नेबी बास से वृक्षर विगलित फल को फल द्वारा मु जीवन धारण करी शांत भाव एकाकी अवस्थान केबे करी कहते बलि महाराज शीतल लोकर अधिपति जहाँकर ऐश्वर्य पाखे इंद्रंकर पाराडाइज मध्य फिका पड़ी जाइथिला एते बड़ ऐश्वर्य रही से कहते यू अंधकूप से गृह मुक्ति हुई केमती आपण चरण तले मु वृक्ष मूल आश्रय नेबी से फल धर जीवन धारण करी अथवा निखिल बांधव महापुरुष गणकर सहित पर्यटन करते पारी निखिल बांधव माने सारा विश्वर जे बंधु को माने महाजन माने एक वैष्णव माने बंधु जगत आउ कहीं ना वास्तव ये जगत रक्त संपर्क बंधु आसु स्वार्थी सब सब स्वार्थी कि मानु या न मानु निखिल बांधव महापुरुष गणकर सहित पर्यटन करते पारी केवे बुलिबा से रूप अनुग्रह कर से प्रकार अनुग्रह करंतु आपण एमती कृपा करंतु बस अंधकूप से घर मत मुक्ति दे निर्गत भी वृक्ष मूल बास करी वृक्ष पतित फल द्वारा मु जीवन धारण करी अथवा महात्मा मान सहित पर्यटन करी सारा विश्व केवे कृपा करंतु प्रहलाद भी कही ना कही कौन कही हे असुर शिरोमणि हे पिताश्री ये जो अंधकूप शेष गृह को त्याग करी
बण को जाइए भगवान का चरण में आश्रित नियो जदि आत्मकल्याण चाहते कहीं ये संसार सब उद्विग्न चित्त ही जो रोचंती असत्कर्म लिप्त ही सब उद्विग्न रोचंती तेणु अंधकूप घर को हित्वा आत्मपात गृहांधकूपं त्यक्त्वा वनं गत्वा हरिम आश्रयत वन को जाकर हरि का आश्रय नियो अंधकूप घर को त्याग करी कहीं आप सब संसार सब उद्विग्न सब टेंशन कहीं असत्कर्म सत्कर्म भी टेंशन अच्छी कि आनंद अच्छी सत्कर्म भी बेले बेले विरक्ति लगे ये मठ मंदिर सब रोज ना भजन कीर्तन उत्सव बड़ विरक्ति लगे कि से आनंद अच्छी गोटे जगत रे सब अशांति तार परिणाम जगत प्रत्येकटा क्रिया अशांति जहाँ भी कर प्रथम सुख भाया प्रतीयमान हो किंतु किस दिन पर किस समय पर तार रिजल्ट बाहर से सुख नहीं दुखर कारण से किंतु परमार्थ जगत प्रथम दुख भाया अनुभव हो किंतु तार रिजल्ट सुख पूरा पूरा आनंद कहने आत्मार वृत्ति तो ये से कुछ नहीं प्रभु केबे प्रकार हम प्रतारुद्र कहले महाप्रभु आपन यदि कृपा न करिए ताहले मु स्वराज्य राज्य परिपाट छाड़ी बस भिक मागी रही बणर जाई रही गोपी मान कहते श्याम सुंदर तुम जदि प्रत्याख्यान करछ हमको त्याग कर दौच ताहले आम जीवु कुआड़े आम तुम संसार को जापर सर्वस्व सब त्याग कर आसचु तुमरी आम सबकि त्याग कले यही परिप्रेक्षी तुम भी जब आमको त्याग कर चाहूच ताहले आम वन भित्तिकार ही रही आम वन भितर रही बस वनदेवी सदृश पूजा करी तुम पितुला को तुम मूर्ति तैयारी करी वनदेवी सदृश पूजा करी आम जीविका निर्वाह कर पूजा संसार को जीवन एमती कही कुलशेखर जी आम पढ़ुले परा संसार दरकार नहीं महाराज बस कीट जन्म पछे तुमको गोटे भक्त मान घर कीट जन्म कर दे दियो कहीं से संग लाभ हम महात्मा प्राय महात्मा ने रघुनाथ गोस्वाई कौन नाला अप्सरा सम स्त्री इंद्र सम ऐश्वर्य थिला सब छाड़ी पड़े सनातन गोस्वाई रूप गोस्वाई कौन नथिले गृहमंत्री अर्थमंत्री थे भारतर सब तृणवत इंद्रिय सुख को तृणवत मलवत त्याग कर पूरा मलवत कहगला इंद्रिय सुख पूरा मल बांति बोली तो जीव गोस्वाई पाद कहते मल कहले अति तुच्छ कहते कहीं ना यहाँ से अनुभव जदि भजन आनंद मिल हरिभजन जो गोटे आनंद अच्छी से आनंद मिले ही जगत जागतिक जंजाल सब विरक्ति लगे हे किशोरजी केवे कृपा करी से जंजाल को मुक्त करी बर्षण बास दब प्रार्थना कर पुण्य आदि गीत गाई प्राय महात्मा ने संसार विषय सुख को तुच्छ मन कर समस्ते कई प्रशंसा करना अन्य अपसंप्रदाय मान प्रशंसा कर अपसंप्रदाय मान जो मैंने आध्यात्मिक ज्ञान रे आधारभूत से सब जड़ इंद्रिय द्वारा भगवान को बुझीपारती से इंद्रिय जो सुख को स्वयं बेसी गुरुत्व आरोप कर संसार कर संसार दुनिया कथा स्वयं कहते सब किंतु एकमात्र गौड़ीय वैष्णव धारा बा प्रामाणिक चारि संप्रदाय एमाने सिद्धांत कथा कहते संसार असार सत्य ये संसार कृष्ण संसार हम ताहले चलियो बंधन आगा संसार बड़ा बंधन आगा यदि बोले नो हे महाराज बर प्रार्थना करो ठाकुर जी कहे ठीक अच्छे तुम बर बर्तमान मु प्रसन्न होती तुम प्रति तुम बर माग ता उत्तर कहते निरपेक्ष आत्माराम गणिरो
ଅନ୍ୱେଷଣୀୟ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ କମଳ, ତାହା ହିଁ ଆଶ୍ରୟ ମହାରାଜ, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ବୁଝିଲେ? ନିରପେକ୍ଷ ଆତ୍ମାରାମ, ଯେଉଁ ଆତ୍ମାରେ ଯେଉଁମାନେ ରମଣ କରନ୍ତି, ମାନେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ଯେଉଁମାନେ, ସେଇ ନିରପେକ୍ଷ ଯେଉଁମାନେ କାହା ପ୍ରତି ପକ୍ଷପାତି ନାହିଁ, କାହାର ଅପେକ୍ଷା ନାହିଁ, କାହାକୁ ଉପେକ୍ଷା ନାହିଁ, ନିରପେକ୍ଷ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଭଜନ ଯେଉଁ ରହିଥାନ୍ତି, ସେ ଆତ୍ମାରାମ ମହାତ୍ମା ମାନେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ କମଳ। ସେଇଟା ହିଁ ମୋର ଆଶ୍ରୟ। ଆପଣଙ୍କ ଚରଣର ବିନ୍ଦୁରେ ମୁଁ ଆଶ୍ରିତ ହେବି। ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଯେ ଗୃହ ଅନ୍ଧକୂପ, ତାପରେ ଯେ ଅନ୍ଧକୂପ ସଦୃଶ ଗୃହ, ସେଥିରୁ ବାହାର କରି ବିଶ୍ୱ ଶରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପକାରକ ବୃକ୍ଷଗଣ, ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ଦେଶରେ ସ୍ୱଭାବକି ପତିତ ଫଳାଦି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ରୂପ ଆମେ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ଏକାକୀ ବିଚରଣ କରିବ। ସେହି ପ୍ରକାର ମାନେ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା ନାହିଁ। ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ପତିତ ଫଳକୁ ଭକ୍ଷଣ କରି ମୁଁ ଏକାକୀ ବିଚରଣ କରି, ଅଥବା ଯଦି ଅତିଶୟ କୃପା କରନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ କୃପା ହେବ, ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଖା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତଗଣ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଚରଣ କରିବେ। ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ପେଶାଲ କୃପା, ବିଶେଷ କୃପା ବଳିଜୀ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି କୃପା କରିବେ, ଅନ୍ଧକୂପ ସହିତ ଘରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇ ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ କମଳକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ପତିତ ଫଳକୁ ଭକ୍ଷଣ କରି ମୁଁ ଏକାକୀ ନିର୍ଜନ ଭାବରେ ଶାନ୍ତ ହରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବି, ବିଚରଣ କରିବି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବିଶେଷ କୃପା ହେବ ପ୍ରଭୁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବିଚରଣ କରି ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗରେ ମୁଁ ରହିପାରିବି, ସାଧୁମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗ। ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗର ମହତ୍ଵ ଏତେ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ, ଏତେ ଦୁର୍ଲଭ। ଦୁର୍ଲଭ ମାନୁଷଙ୍କ ଜନ୍ମେ ତତ୍ରାପି ଦୁର୍ଲଭ ମନ୍ୟେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶନ। ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ତ ଦୁର୍ଲଭ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷଣିକ ଏ ପାଣି ଫୁଟୁକା। 84 ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ ଭିତରେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରାଗଲା। ଇଏ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଇଏ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷଣିକ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ। ଆ ଅପେକ୍ଷା ଦୁର୍ଲଭ ହେଉଛି ବୈକୁଣ୍ଠର ପ୍ରିୟକୁ ମାନେ ସନ୍ଥମାନେ, ମହାତ୍ମାମାନେ, ବୈଷ୍ଣବମାନେ, ଏମାନେ ପ୍ରିୟ। ସେମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଯଦି ମିଳିବ, ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିବ, ତାହେଲେ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଜଣେ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଲାଭ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଜୀବନ ପୁରା କୃତ୍ୟ ହେଇଯିବ, ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆମର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଯେଉଁ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ସବୁ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ, ଅନର୍ଥ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯିବ। ଅନର୍ଥ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯିବ। ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ମନଟା ସ୍ଥିର ହେଇଯିବ। ଯେଉଁ ମନ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ମନ, ଅଶାନ୍ତ ମନ, କ୍ଷୁବ୍ଧ ମନ, ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ଚରଣରେ ପୁରା ସ୍ଥିର ହେଇଯିବ, ଭକ୍ତିରେ ସ୍ଥିର ହେଇଯିବ ସିଏ। ଏଇଟା କେବଳ ନିଷ୍କିଞ୍ଚନ ମହାତ୍ମାଙ୍କର ଅହେତୁକ କୃପା ଦରକାର। ବୈଷ୍ଣବ ସଙ୍ଗ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆବଶ୍ୟକ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ନହେଲେ କିଛି ହେବନି। ସତ୍ସଙ୍ଗ ବି ଏଇ ପ୍ରକାର ପାରମାର୍ଥିକ ସତ୍ ବସ୍ତ୍ର ଯୋଡ଼ି ଅନୁଶୀଳନ ହେଉଥିବ, ତାକୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ କୁହାଗଲା। ଆଉ ସାଧୁ ବେଶ ପଡ଼ୁଥିବ, ଖାଲି ବାଜେ କଥା ହେଉଥିବ, ବାହାରି କଥା, ବିଷୟୀ କଥା, ତାକୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ କୁହାଯାଏନି। ଭଲେ ସେ ଯେତେବେଳେ ସାଧୁ ହୁଅନ୍ତୁ ନା, ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାନେ ସତ୍ ବସ୍ତ୍ର ଅନୁଶୀଳନ ହେଉଥିବ, ସବୁବେଳେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କଥୋପକଥନ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯୋଡ଼ି ଚାଲିଥିବ, ସେଇଟା ହିଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ। ଆମେ ସବୁ ସାଧୁ ବେଶ ପଡ଼ୁଛେ, ବସି ପଡ଼ିଆ ପକାଇବା ପୁରା କରୋନା କଥା ବା ଆମେରିକା କଥା ବା ଦିଲ୍ଲୀ କଥା, ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଡେଲି ମାନେ ହରି କଥା କରିବାନି। ଆରତି ପରେ ବସିକିରି ଏସବୁ କଥା ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଲେଖି ନେତାମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଚା ହୋଟେଲରେ ଯେମିତି ଗୁଲି ଖଟି କରୁଛନ୍ତି, ତ ସତ୍ସଙ୍ଗ କୁହାଯିବ କି? ଲୋକ କହିବେ ହଁ ସାଧୁମାନେ ବସୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ କୁହାଯାଏନି। ସତ୍ସଙ୍ଗ ସତ୍ ବସ୍ତ୍ର ଅନୁଶୀଳନ,
भगवान कथा कीर्तन भगवान सेवा संबंधी कथोबोध सत अनुशीलन तो से सतवृत्ति कहगला सतवृत्ति सतवृत्ति अवलंबन करिया दरकार सतवृत्ति जिन नगर कीर्तन करागला अन्य माने रैली भी करुछंती स्लोगान दौरान विभिन्न प्रकार तांकर कीर्तन सेटा कि साधु मान के सत अनुशीलन अच्छे भगवान का नाम कीर्तन करागला से बड़ी महाराज देख यही प्रकार लंबा स्तुति कर से सब नहीं गले जो ठाकुर जी छल कर नहीं तोड़ स्तुति करते ये मौका मिलला बढ़िया स्तुति कर कि प्रकार अनुराग देख ठाकुर जी को प्रति गच्छ मूले रही पछे भजन करी बास इस संसार अंधक पशु घर दरकार नहीं अंधकूप अंधारिया कुओं को लगा दे मंदिर मध्य अंध मंदिर हो अंधकूप से मंदिर मठ भी जदि से जो मठर अभ्यंतर हरिकथा कीर्तन ना जो खाली फर्मालिटी ठाकुर सेवा चलती से मठ भी अंधकूप घर भागला ये तो अंधकूप मंदिर अपराध हो पारे किंतु वास्तव से अंधार है उज्जवल ना से आत्मकल्याण से हेनी बहुत अच्छे ना मठ मंदिर थे बड़ बड़ पेट बाहर कर पूरा महंत मान रोच सब चेहरा खाली से गंजाम सब मठ अच्छी सब से मठ सब महंत रोच महंत कहगला मुख्य माने प्राय विचारधारा पिला आम शुणुलु से बड़ साधु बड़ बाबा पिला ये विचार थिला मानकर महंत आसले पूजा कराए आरती कराए देखीचु आम चेहरा भी से खाऊ पूरा घी फीओ खाई पेट पेट गाड़ी रही था देखा से गोटे फुटी बाहरी 1000 लोग गाँव भर आसले जना पड़े गोटे गोटे हाथी आसला भाया गोटे महंत महाराज कि गौड़ीय वैष्णव धारक आसला पर देखागला किसी ना से शास्त्र अनुध्यान किसी ना ये ना खाली दुनिया जमी बाड़ी रही था मठ मंदिर रे से मठ मंदिर जमी की सुरक्षा करवा नेतागिरी करवा यही प्रकार केतरा मठ जाइल संस्कृत जो पढ़ापी जाऊँगी गोटे महंत बाबू जाइल संस्कृत शिखापी जहाँ तो शिखेले छाड़ किसी ना ये प्रकार महंत मान अच्छा महंत मान गुड़ी समावेश हुए आम विष्णुवाद केथर जाइसन हरिकथा कहते मठ भितर माने दल भर ग्रुप भितर गौड़ी विष्णु मानते वैष्णव तथापि सत से महंत समाज गुरुवर्ग से सुरक्षा मठ जाऊ सुरक्षा रखिंट मठ सब ओडिशा गोटे बही अच्छी भक्ति ठाकुर लिखते किए लिखते पूरा लिस्ट अच्छी सब ओडिशा सब मठ मान भितर से मान लक्ष्य वृत्ति सब वर्णना कराए से किंतु आमर है गौड़ीय मठ ये महाप्रभु मठ ये पूरा जीवर आत्मा मनीष तैयारी कारखाना ये भवर मोचन प्रपाद भाषा नित्य निरंतर ये कृष्ण संकीर्तन अग्नि प्रज्वलित होती आपको कहला गौड़ीय मठ जो सत्संग सुलभता सर्वदा प्राप्त ये सब सत्संग
ହେଇଥିବ, ଯଦି ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉନଥିବ, କଥା କୀର୍ତ୍ତନ ହେଉନଥିବ, ଲାଭ କ'ଣ? ଭଲେ କିଏ ଆସନ୍ତୁ ନ ଆସନ୍ତୁ, ଠାକୁର ତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନା, ଠାକୁର ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ, ତାଙ୍କରି କଥା ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ। ଯେମିତି ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିଲେ? ଶ୍ରୀବାସ ସ୍ତୁତି କର ବୋଲି କହିଲେ। କ'ଣ ଅଦ୍ୱୈତାଜୀ କହିଲେ ସ୍ତବ କର ବୋଲି କହିଲେ। ଅର୍ଡ଼ର ଦେଉଛନ୍ତି ମୋତେ ସ୍ତବ କର। ତାଙ୍କୁ ସ୍ତବ ପ୍ରିୟ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାଙ୍କ କଥା, ତାଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କରି ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କରି କଥା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ବେଶୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ଶୃଙ୍ଗାର କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଭୋଜନ ପ୍ରସାଦ ଦେଲେ, ଯେତିକି ସେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ ନୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କରି ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କରି କଥା କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ବେଶୀ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଠାକୁରଜୀ। ପ୍ରସଙ୍ଗାତ୍ମକ ସେବାର ମହତ୍ଵ ହିଁ ଅଲଗା। ये भी सेवा है, कथा सुनिया, कथा कीर्तन गोटे सेवा है। विग्रह जो अर्चावतार, ये सेमती वाङ्मय अवतार है। ये सेवा ये गोटे महत्, से सेवा उत्कृष्ट सेवा है। यहाँ जो बंद करदे से सार मूल्य निरर्थक हो, शुष्क हो। किंतु से नथिले भी ये सेवा पूर्णता प्राप्त हेनी। विग्रह अच्छे बोली कथाटा आनंद लगे, गोटे विग्रह के सम्मुख में तांकरी पाई तांक कथा शुणा, कृपा करी से सुजोग देइछन्ति। एथमे जीवन रे सत्संग ही मुख्य, विशेष कृपा बोले महाराज कहले। आपण जदि अतिशय कृपा करनी मो प्रति, ताहले आपण जन मानकर भक्त मान सहित मोर विचरण करी, भक्त संग। साध्यस्मानिशितवेश निष्पापान कुर्नः प्रभो, पुमन् यच्छृन्दयातिष्ठ साधनया विमुच्यते। कथम अल्प पुण्यानामे बंतावः समवेति चित्तरहि यथेत भवेत तथा अस्मान शिक्षेता। कथम अल्प पुण्यम, अल्प पुण्य कहते जो मोर तो अल्प पुण्य महाराज, जदि को अल्प पुण्य आमार न्याय व्यक्तिर कि रूपे तादृश संभावना। स्वल्प पुण्य बतांग राजन विश्वास नहीं जायते। अल्प पुण्य व्यक्ति मानकर ए स्थिति संभव केमती जो कथा कहल से कहते हे जीवेश, हे प्रभु, पुरुषः सह श्रद्धा सह तब यदनुशासनम अतिष्ठम आश्रयम विधि निषेध लक्षणाया सकाशत मुक्त भवति अस्मान साधि तथानुशिक्ष्य पिच अस्मान निष्पापान पाप मुक्तान। कहले हे प्रभु, पुरुषगण श्रद्धा सहकारे आपणकर जो अनुशासन पालन करी विधि निषेध रूप बंधन होते विमुक्त हुंती, आमके से रूप शिक्षा प्रदान पूर्वक निष्पाप करते। आपण शिक्षा दिंतु आमको, से प्रकार बुद्धि प्रदान करंतु, मत निष्पाप कर दिंतु। केमती? श्रद्धा सहकारे जो माने आपणकर अनुशासन पालन करुछंती आ विधि निषेध बंधन मुक्त हो जाइछंती। विधि निषेध तार तो शास्त्र विधि निषेध कथा कह जाए, किंतु स्तरीय प्लाटफर्म कथा कहते ए सबुथ मुक्त करी मते निष्पाप कर दिंतु। बास तार अर्थ आपण भक्ति मार्ग में मत अनुप्राणित करूँ। ये पाप पुण्य मुक्त कर दिंतु। भक्तिर पाप पुण्य ऊर्धर ना, तेणुक आम पाप दरकार नहीं, पुण्य दरकार नहीं। पुण्य कले शुभ कर्म कले पुण्य हम, ऊर्धगति हम,
ଅଶୁଭ କର୍ମ କଲେ ପାପ ହେବ, ଅଧଗତି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତିଟା ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଏସବୁ ଶରୀରର କ୍ରିୟା, ଭକ୍ତିଟା ଆତ୍ମାର କ୍ରିୟା। ଆତ୍ମାର ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ହେଉଛି ଭକ୍ତି। ସେ କାମନା କରୁଛନ୍ତି। ସମ୍ପ୍ରତି ଯେଉଁ କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକାର ଦର୍ଶନ ପାଇଲା, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ମୁଁ ଏ ଦର୍ଶନ ପାଇଲି, ସେ ବିଷୟରେ ଆଦେଶ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଅଧୀନ ଆମମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯଦି କୁହନ୍ତି ଆମର ଆଦେଶ ନିଷ୍ପାଦନ କରିତେ ତମାର କି ଅଧିକାର, ତାର ଉତ୍ତର କହୁଛି ନିଷ୍ପାପ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଲେও ତାହା ଶ୍ରବଣ ଦ୍ୱାରା ଆମର ନିଷ୍ପାପ ହେବ। ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଅସମର୍ଥ ତଥାପି ତାହା ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ନିଷ୍ପାପ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଳନ କରତେ କରତେ ବିଧି ନିଷେଧ ଲକ୍ଷଣର ନିକଟ ହୋଇତେ ବିମୁକ୍ତ ହେବ। ବିଧିର କିଙ୍କର ଆର ରହିବ ନା। ଏ ନୀତି ନିୟମ ବିଧିର କିଙ୍କର ହେବନି। ବିଧିର କିଙ୍କର ମାନେ ସମାଜରେ ଆଗମାନ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଆଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ତୁରୀ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ନିର୍ଗୁଣ ସ୍ଥିତିରେ। ଏଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ହରିନାମରୁ ବିଧିଟା ଉଠାଇଦେଲେ, ବିଧାନଟା ଉଠାଇଦେଲେ, ନିୟମଟା ଉଠାଇଦେଲେ। ତତ୍ରାପି ସ୍ମରଣେ ନିୟମେନ ନ କାଳ, ନିୟମ କିଛି ରଖିଲେନି। କାହିଁକିନା ଏ ହରିନାମର ପ୍ରକୃତ ଫଳ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ। ବ୍ରଜରସରେ ଭାବିତ ହେବ। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ବ୍ରଜରସ ଯେଉଁଠି ପ୍ଲାବିତ ହେଉଛି ସେଠି ନୀତି ନିୟମ କିଛି ନଥାଏ। ବ୍ରଜ ଭାବ ନୀତି ନିୟମର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ବଦ୍ଧ ଝିଅ ପାଇଁ ବିଧାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରଜରସର ରସିକ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବିଧାନ ନାହିଁ। ସେଠି ସେମାନେ ଭାବରେ ରହିଥାନ୍ତି ଅବଧୂତ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବିଧିର କିଙ୍କର ଆରି ବିଧି କିଙ୍କର ମୁଁ ହେବିନି। ଆଉ ବାସ୍ ଆପଣ ମୋତେ ନିଷ୍ପାପ କରନ୍ତୁ, ମୁକ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସଂସାର ଜଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ରସରେ ହିଁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା। ତାପରେ ଭଗବାନ କୃପା ନ କଲେ ହେବନି। ହେ ଭଗବତ କୃପା ଦରକାର, ମହତର କୃପା ଦରକାର। ଭଗବାନ କୃପା ଯଦି କରିବେ କୌଣସି ମହାତ୍ମା କୃପା କରିବେ। ମହତ ଯଦି କୃପା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଟା ଭଗବାନ କୃପା ହେଇଯିବ। ଗାଈ ଭାଇ ଜଡ଼ିତ। କୃଷ୍ଣ ଯଦି କୃପା କରି କୋନ ଭାଗ୍ୟବାନ, ଗୁରୁ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ରୂପେ ଶିଖାଏ ଆପଣ। କୃଷ୍ଣ ଯଦି କାହାକୁ କୌଣସି ଭାଗ୍ୟବାନକୁ କୃପା କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ହିଁ ଗୁରୁ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ରୂପରେ ଶିଖିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପରମାତ୍ମା ସେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ତର ଭିତରେ, ବାହାରେ ସଦ୍ଗୁରୁ ରୂପରେ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମହାତ୍ମା ରୂପରେ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ସେ। ଏଇଟା କୃପା, ଏଇଟା ହିଁ କୃପା କୃଷ୍ଣଙ୍କର। ଭଗବାନ କୃପା କରୁନାହାନ୍ତି କହିବା, କୃପା ତ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ନହେଲେ ପଥ କେମିତି ଆସିଥାନ୍ତେ ଆମମାନେ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ ଆସନ୍ ମରିଚେ ଷଟ୍ପୁତ୍ରା ଊର୍ଣ୍ଣାୟାଂ ପ୍ରଥମେ ଅନ୍ତରେ ଦେବାକଂ ଯଃ ସୁଭିକ୍ଷ ସୁତାଂ ୟଭିतो ମୁଦ୍ୟତଂ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ ପ୍ରଥମେ ଅନ୍ତରେ ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନ୍ୱନ୍ତରେ ମରିଚେ ହେ ମରିଚି ନାମକ ମହର୍ଷେ ଊର୍ଣ୍ଣାୟାଂ ତଦାଖ୍ୟାୟାଂ ଭାର୍ଯ୍ୟାୟାଂ ଷଟ୍ପୁତ୍ରାଃ ଆସନ୍ ଜାତାଃ। କହିଲେ ସ୍ୱୟଂଭୁ ମନ୍ୱନ୍ତର। ସ୍ୱୟଂଭୁ ମନ୍ୱନ୍ତରରେ ମରିଚି ଋଷିଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା ଊର୍ଣ୍ଣାୟା
ତାଙ୍କ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଉନ୍ନାୟଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ 6 ପୁତ୍ର। ଦେବା ଦେବରୂପସ୍ତେ ସୁତାଂ କନ୍ୟାଂ ବାଚ। ଆଉ ଜଣେ କନ୍ୟା ଆସିଥିଲେ। ଜାଭିତୁଂ ମୈଥୁନେନ ରମୟିତୁଂ ଉଦାତ୍ତଂ ଉଦ୍ଯୁକ୍ତଂ କଂ ପ୍ରଜାପତିଂ ବିକ୍ଷ ଉପହସିତ। ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ସେ ନିଜ କନ୍ୟା ରମଣ ଉଦ୍ୟତ ଦେଖି ଉପହାସ କରିଥିଲେ, ହସି ଦେଇଥିଲେ। ନିଜ ଦୁହିତା ପ୍ରତି ସେ ପ୍ରଜାପତି ପ୍ରୟାସ କଲେ, ଏସବୁ କ୍ରିୟା ଦେଖି ହସି ଦେଇଥିଲେ। ମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ଦୈତ୍ୟରାଜ, ସ୍ୱୟଂଭୂ ମନ୍ୱନ୍ତରେ ମହର୍ଷି ମରିଚିଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା ଅରୁଣା ଦେବୀର ଗର୍ଭରେ ଯେଉଁ 6 ଜଣ ଦେବ ସଦୃଶ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କୁ ନିଜ କନ୍ୟା ରମଣରେ ଉଦ୍ୟତ ଦେଖି ଉପହାସ କରିଥିଲେ। ଏଇଠି ଅପରାଧ ହେଇଗଲା। ଏ କହିଲେ ମୋର ଆଗମନର କାରଣ ଶୁଣ। 5ଟି ଶ୍ଲୋକ ଦ୍ୱାରା କହୁଛନ୍ତି। ଆରେ ବଳି ମହାରାଜ ଏତେ ସବୁ ପଚାରିଲେ, କିଛି କହିଲେ ତମର କେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ନା, ତା ପ୍ରାର୍ଥନା ତ ଶୁଣିଲେନି କାହିଁ? ଏ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟଟା ହିଁ କହିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛି। ତାର ତ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଅଛି, ଦର୍ଶନ ତ ବଡ଼ କୃପା। ଯେଉଁ ବଳି ମହାରାଜ ଏତେ ସବୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ବିନମ୍ରତା ସହିତ ଯେଉଁ ଆରତିର ସହିତ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୃପା ଅଛି। କୃପା ନହେଲେ ପୁରା ବିଚାର ଆସିବନି, ବିଲକୁଲ ଆସିବନି। ଏଇ ଧନ୍ୟତା, ଏଇ ପ୍ରକାର କୈଙ୍କର୍ଯ୍ୟ ଭାବ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ସୁତଳ ଲୋକ ସଦୃଶ ଲୋକକୁ କହିଲେ ଅନ୍ଧକୂପ ବୋଲି କହିଲେ। ଚିନ୍ତା କର। ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ କହିଲେ ନବଇ ଯାଚେ ରାଜ୍ୟଂ ନଚ କନକ ମାନିଭ୍ୟଂ। ଏସବୁ ଉଠିଛନ୍ତି, କନକ ଦରକାର ନାହିଁ, ମାଣିକ ଦରକାର ନାହିଁ, ରାଜ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଥା କାଳେ କାଳେ ପ୍ରମଥପତି ନା, ପ୍ରମଥପତି ଯିଏକି ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଭୋଲେ ବାବା ଯେଉଁ ନାମକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ରସି ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ। ନା ଧନ ନା ଯତ୍ନ କହୁଛନ୍ତି ନା। धन जन आर कविता सुंदरी, बोलिब ना चाही आर गौर हरि। जन्मे जन्मे दाओ अहे गौर हरि, अहेतु की कृपा चरणे तुम, अहेतु की भक्ति चरणे तुम। से श्लोकर अर्थटा धन दरकार नहीं, जन दरकार नहीं, कविता दरकार नहीं, सुंदरी दरकार नहीं, केवल तुम चरण भक्ति दरकार। इतने कहला धन जन पांडित्य चैतन्य नहीं पाई। धन जन पांडित्य चैतन्य नहीं पाई, कृष्ण भक्ति रस से कौन केवल भक्ति रस से कृष्ण रस चैतन्य पाई, कृष्ण पाई हित्य शब्दटा ठीक है। केवल भक्ति रस से चैतन्य कृष्ण पाई, भक्ति रस भक्तिवश पुरुष धन जन पांडित्य से मिलते नहीं। टंका बेसी गले कौन ठाकुर मिल जाए ना, कौन मिलेगी संभव नहीं। अहंकार बढ़िया खाली लोक बेसी बाबा कले कौन ठाकुर मिल जाए। धन जन पांडित्य बेसी पाठ पंडित हेले कौन श्लोक हजार हजार मुखस्थ कले भगवान मिल जाए ना, कौन अब बेसी पाठ पढ़ले मिल जाए। भक्ति द्वारा बस से केवल भक्ति रस से कृष्ण चैतन्य पाई। से प्राय महात्मा ने यही कहते नाक पृष्ठ न चपा, किस तो दरकार नहीं, केवल तुम भजन ही दरकार, तुम चरण अहेतु की भक्ति दरकार। जन्मे जन्मे दाओ अहे गौर हरि, अहेतु की भक्ति चरणे तुम्हार। प्रार्थना करूँ ना सब चल हो प्रार्थना
କ'ଣ ଗଣପତି? ଏ ପୁରା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଧନ ଦରକାର ନାହିଁ, ଜନ ଦରକାର ନାହିଁ, ଧନ ଜନ ଆର କବିତା ସୁନ୍ଦରୀ ବୋଲିବ ନା ଚାହି ଦେହ ସୁଖ କରି ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ଦାଅ ଅହେ ଗୌର ହରି ଅହେତୁକି ଭକ୍ତି ଚରଣେ ତମାର। ମୋତେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ ପୂଜା ଧନ ସୁନ୍ଦରୀ କବିତା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ବାସ୍ ତମ ଚରଣରେ ଭକ୍ତି ଦିଅ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଆରତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। ଭଲେ ଶ୍ଲୋକ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ପାୟର ମାଧ୍ୟମରେ, ନହେଲେ ଗଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ଗଦ୍ୟ ଭାବରେ କଲେ ହିଁ କିଛି ଗୋଟେ ନ କହିଲେ ଭଗବାନ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଜାଣନ୍ତି, ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କହିବା ଦରକାର ଖୋଲିକିରି। ସେ ନ କହିଲେ ଆସିବେନି, ନ କହିଲେ ଆସିବେନି। ଦ୍ରୌପଦୀ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଶାସନ ବିବସ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ପୁରା ଛାଟିପିଟି ହେଇଗଲେଣି ସେପଟେ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ରୁକ୍ମିଣୀ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ହେଲା? ନା ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଗୋଟେ, ମୋ ପ୍ରାଣଠୁ ବି ଅଧିକ ପ୍ରିୟ, ବଡ଼ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି। ତ ଯଦି ବିପଦରେ ଏତେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଯାଉନ ରକ୍ଷା କରୁନ, କ'ଣ କରିବି? ସେ ତ ମୋତେ ଏତେ ସମ୍ପଦ ଡାକିନି, ମୋର ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି ମୋତେ ନ ଡାକିଲେ ମୁଁ ଯାଏନି। ତାଙ୍କୁ ପାଟି କରି ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କୁ ଖୋଲିକିରି ଆରତିରେ ଜଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କୁ ଏକା ଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ଗୁଣଗୁଣ କରି କହିବା ଦରକାର। ଯଦି ନାହିଁ ଚିତ୍କାର କରି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା କ'ଣ? ଯୌନାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲା, ଦେଖିଲ ନା ସାକ୍ଷୀ ମିଳିଗଲା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହୁଥିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ପତିତ ଅଧମ, ମୋ ଭଳିଆ କି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲ, ଦେଖ ସାକ୍ଷୀ ମିଳିଗଲା, ଜଣେ ନିନ୍ଦୁକୁ ନିନ୍ଦା କରିଲା ତାଙ୍କୁ। न धर्म निष्ठस्मि न चात्मवेदी न भक्ति मांग तो चरण प्रपण କହିଲେ। ମୋ ଧର୍ମର ନିଷ୍ଠା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଭକ୍ତି ବି ନାହିଁ, ବାସ୍ କିଛି ନାହିଁ ମୋର। ଏ ମାର୍ଗଟା ଜାଣିଛ ନା, ଶରଣାଗତ ଦରକାର। ଶରଣାଗତ ନହେଲେ ବିଲକୁଲ ହେବନି। ପୁରା ଧନ୍ୟତା, ପୁରା ନମ୍ରତା, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ନାହିଁ, ଏଇଟା ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ଅନ୍ତର ଭିତରେ ସେ ଭାବ ଆସିବା ଦରକାର। ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ, ବୈଷ୍ଣବ ପାଖରେ, ଭଗବାନ ପାଖରେ। ଖାଲି ଭଗବାନ ପାଖରେ ଗଲେ କିଛି କାମ କରିବନି। ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଖାଲି ଠାକୁର ହିଁ ଜଣାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ନିବେଦନ ଆସେନି। ଏଥିପାଇଁ ଭକ୍ତି ଠାରୁ କହିଲେ ବୈଷ୍ଣବର ନିବେଦନ କୃଷ୍ଣ ଦୟାମୟ, ଏହେନ ପାମର ପ୍ରତି ହବେନ ସଦୟ। ବୈଷ୍ଣବ ନିବେଦନ କଲେ ସିଏ। ଏତେ ନିବେଦନ ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ କରିବା ଦରକାର। কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পার, তোমার শক্তি আছে, তুমি আমি তো কাঙ্গাল, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ଧାଇଁ ତ ପାଛେ ପାଛେ। କାହିଁକିନା କୃଷ୍ଣ ଧନ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର। ଆମେ ଏକାକି ଭଜନ କରି ପାଇପାରିବାନି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ଯେତେ ଯାହା କଲେ ତ ହେବନି। ହେବ ଏକାକି ଯଦି କରିବା ତାହେଲେ ତା ଫଳସ୍ୱରୂପ ଗୋଟେ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଲାଭ ମିଳିବ। ଏଇଟା ହିଁ ହୁଏ। ଅଜା ନା କ'ଣ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଲାଭ ହେବ ଯଦି ଖାଲି ନାମକୁ ଡାକିବା ତାଙ୍କୁ। କାହିଁକିନା ମାଧ୍ୟମ ଏଇଟା ପରା, ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର କୃପାରୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। କୌଣସି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ବିଦେଶକୁ ଯାଉଛୁ ମାନେ ଭିସା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣ ପାସପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାଇପାରିବ କି? ସେମିତି ଲୋକ ଯାଉଥିଲେ, ଏଇଟା ମାଧ୍ୟମ, ଆଉ କୌଣସି ମାର୍ଗ ନାହିଁ। ଭଲେ ଆମ ପାଖରେ ଯେତେ ଯୋଗ୍ୟତା ଥାଉ, ଯେତେ ପାର୍ଥିବ ଭୌତିକ ଉପାଧି ସବୁ ଥାଉ, ଏସବୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଭିମାନ ଅହଙ୍କାର ଭରି ହେଇଛି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ, କ'ଣ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଯିବା ହେ। କହିଲେ 5ରେ ଶ୍ଲୋକ ଦେଖୁଛୁ। ସ୍ୱୟଂଭୂ ମନ୍ୱନ୍ତରରେ ମହର୍ଷି ମରିଚିର ଭାର୍ଯ୍ୟା ଉର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀର ଗର୍ଭରେ ଯେଉଁ 6 ଜଣ ଦେବ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ବ୍ରହ୍ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ରମଣ କରିତେ ଉଦ୍ୟତ ହେଲେ। ଏହି 6 ଜଣ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କୁ ଉପହାସ କରିଆଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କ କନ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀ। ଥରେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ସେ ଲୋଭଚିତ ହେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମା ଈଶ୍ୱର କୋଟି ବ୍ରହ୍ମା ନୁହନ୍ତି, ଏ ଜୀବ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମା। ଈଶ୍ୱର କୋଟି ବ୍ରହ୍ମା କେବଳ ଏ ପ୍ରକାର କରିବେନି। ବେଳେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଏ, ଭଗବାନଙ୍କ ଗୁଣାବତାର ଗୋଟେ ଅଛି ବ୍ରହ୍ମା, ଭଗବାନ ନିଜେ ଆସନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମା ରୂପରେ ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କର୍ମ ହେଇଛି, ସେ ଭଗବତ ବ୍ରହ୍ମା ନୁହନ୍ତି। ଏ ସଂସାରରେ
बहुत पुण्यकर्मी जो मैंने हेबे माने उपयुक्त व्यक्ति को ब्रह्मपदरे नियुक्ति करा जाए ये मर्त्य लोकर से प्रकार जड़े जमती क्या कराइला जमराज को पोस्ट तो खाली नौस राजा दिखाई पोस्ट दिखाई बेले बेले हुए सेमती मर्त्य लोकर बड़ बड़ जमी डका जाता आमर क्या मुचिकंद महाज डाक युद्ध करने देवता डाक मुचिकंद महाज आस टे आम पक्ष युद्ध कर देवता मानक मन अपेक्षा मुचिकंद जी केते पावरफुल शक्तिशाली थे देख मर्त्य जड़े राजा यही प्रकार बेले बेले ब्रह्मा पोस्ट था से मानव ब्रह्मा जी ईश्वर जीवकोटि ब्रह्मा सी ना ब्रह्मा जी की वेद बीति कहला से निजर कन्या प्रति लालित हे कि अवश्य तापर जाना से शरीर दिभाग करदे से शरीर दिभाग हो गला से पुरुष स्त्री सृष्टि लीला जो सृष्टि करी से सृष्टि हो पारानी मैथुन से सृष्टि करें शरीर भीतर प्रकार कामनार अग्नि प्रज्वलित है से काम उद्दीप्त शरीर दिभाग गला गोटे पुरुष गोटे स्त्री स्वयं शत्रुपा भितर सृष्टि रखागला संभोग क्रियाटा को आज पर्यटन चलती संसार में भगवत इच्छा से ये 6 जन कौन हसीदे पूरा हसीदे हसबे साधारण कथा ना कौन हसिया कथा नाला गुरुजन मानक जदि कौन अनैतिक कार्य देखिले उपहास करिया कथा नुहे बरं कौन संपूर्ण कि दूरी जाड़ा बुद्धिमान काम यदि गुरुवर्ग बड़ जो मान था से किसी अन्याय कर्म करती अनैतिक कर्म करती अविधि कर्म करती ताहले कार्य उपहास करिया ठीक नुहे बा से विषय चर्चा करिया ठीक नुहे बरं सहित कौन पारमार्थिक संबंध रखा उचित नुहे धरत मोट बड़ हिसाब से अच्छे ये जदि मोर कौन से अनैतिक कार्य हम अविधि कार्य सन्यासीच्युत धर्म जब मुझे आयोजन करी तो मैंने देख चर्चा कर ठीक नहीं बरं मोटू दूरी जाड़े बुद्धिमान काम कौन पारमार्थिक संपर्क रखनी कथा शुणी भी क्रिया कर सी ये हूँ वास्तव से गुरु जो मैंने फल डाउन हो जाती दूरे जाती से कि गुरु को निंदा करती के जहाँ से रास्ता देखी मार्ग देखी भले से गुरुवर्ग संता निज कर्म पतन हूँ जी शिक्षा दीजिए भूल नुहे से सत्य ये निंदा करा जाए सतर्क रहा दरकार ये मार्ग सूक्ष्म मार्ग ना सूक्ष्म मार्ग जो पचर निंदा कर कहीं पाऊना जी धर्म फर्म कर नष्ट हो सब समालोचना निंदा जो रोचे वैष्णव निंदा सब कर मरुचन सब उपहास कले देख देवजन च्युत हे कौन करिए हाँ कीर्तन करिया रघुनाथ गोसाई पढ़िया हसी था कल शुणिया लीला आरंभ करते बंद होगा मन शिक्षा ग्रंथ है मन शिक्षा मन शिक्षा रघुनाथ गोसाई कौन उपदेश रघुनाथ गोस्वामी भजन निष्ठा पत्थर गार सदृश कहला ना पत्थर गार सह भजन महाप्रभुंर गौड़ीय वैष्णव समाज जिते सब षड गोसाई मान रही ये रघुनाथ गोस्वामी अन्यतम कहीं वैराग्य भक्ति निष्ठा विख्यात से जहाँ को स्वयं महाप्रभु निजर गुंजामाला और शालग्राम गिरिराज शालग्राम देते
जो गिरिराज से बक्षरे धारण करते महाप्रभु वर्षे खंड रखिले बोधे तापर गिरिराज को देदेले क्या रघुनाथ गोसाई देदेले से रघुनाथ गोसाई कहले महाप्रभुंर संकेत मो प्रति गोवर्धन रहा से गिरिराज तटे पड़े राधाकुंड रही से भजन कले से रघुनाथ गोसाई जी की जमीदार घर संतान से समय तांकर वैराग्य कौन कया भल स्वादिष्ट व्यंजन केबे खाइब नहीं सुंदर मूल्यवान वस्त्र पिंधिब नहीं निजर अभिमान त्याग करी अन्य को सम्मान प्रदान करी कृष्ण नाम संकीर्तन मजी रही यही महाप्रभुंर निर्देश ब्रजबिहारी जुगल किशोर मानसिक उपासना करियो होइतिले जुगल किशोर मानसिक उपासना आम एटा प्रयोज्य नुहे आमको यू करने कहुई एसब करू करू हरिनाम समय से नाचती अलग कथा वैरागी वैष्णव आदर्श साध्य साधन चरम सीमा एक रघुनाथ हृदय बंदी होकर जीवन आधार होता बा वैरागी वैष्णव आदर्श वैष्णव आदर्श हो वैरागी विशेष भाव अनुराग विगत अनुराग जस्य वैरागी आदर्श आइडल द आइडल ऑफ द वैष्णव इज वैराग्य इटर्नल माने इंद्रिय सुख प्रति वितृष्णा संसार प्रति वितस्पृहा वैराग्यर माने ना भिकारी भाया रे कथा कहुए विगत राग जस्य इंद्रिय सुख प्रति जार राग नष्ट अनुराग आसक्ति नष्ट यहाँ हृदय भितर बांधि रही बंधी साध्य साधन चरम सीमा यही कथा रघुनाथ हृदय बंधी जीवन आधार होता से दिनर 22.5 घंटा सेवा पूजा और स्मरण अतिबाहित करते एवं बाकी केते घंटा रहा 1.5 घंटा रहा 22.5 घंटा स्मरण रोते भजन रोते सेवा पूजा रोते बाबा अब 1.5 घंटे भोजन निद्रा शरीर यात्रा नियोजित कर कारण बड़ दुखी थे आ 1.5 घंटा रोला से भोजन करते सौ निद्रा भी जाते शरीर को रक्षा कराला तथा से बड़ कष्ट थे ये 1.5 घंटा मोर जीवन नष्ट प्रतिदिन लॉस हो चिंता कर 22.5 घंटा भजन करते 1.5 घंटा खाली भोजन निद्रा जाऊला तथा से बड़ कष्ट थी दुखी थे मोर प्रतिदिन 1.5 घंटा हिसाब मो जीवन में केते समय नष्ट हो गोस्वामी हे आम हम आगे चिंता कर कि प्रकार महात्मा अवश्य परम वैष्णव मान निद्रा मध्य भजन गोटे अंग भजन सहायक निद्रा समय सुसुप्ति समय भी भगवत चिंतन थाए तथे कष्ट पाँच सी भजन मजा ही प्रकार है अनुभूत तुम निज निज कर भजन जो आनंद मिल जाए ना से समय नष्ट करने इच्छा हो प्रत्येक साधक जीवन आसे एवं मोर होनी प्रथम होता भल होता समय नष्ट करने इच्छा हो नाला अपराध होगा कौन कौन भूल बटे हो सब भजन जो आनंद मिले ना समय नष्ट कर सी एभली नियम निष्ठा था एमती नियम निष्ठा थे से 22.5 घंटा सब महाप्रभु को प्रदत्त शिक्षा को पूर्ण रूप से अंगीकार करने से निज मन को बारंबार शिक्षा देउथिले गाली देउथिले महाप्रभुंकर शिक्षा को जीवन में पूर्ण रूप से पालन करने से मन को गाली देते मन को शिक्षा देते
ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଧୃତ ଶ୍ଲୋକ ସବୁ ପଙ୍କ୍ତି ମନ ଶିକ୍ଷା ରୂପରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେଲା। ମନକୁ ରଘୁନାଥ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ, ଗାଳି ଦେଉଥିଲେ, କାହିଁକିନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ଜୀବନରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ, ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ମନଶିକ୍ଷା ନାମକ ଉକ୍ତ ଶ୍ଲୋକମାନଙ୍କରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠାର ପରିଭାଷା ଜାଣିପାରୁଛୁ। ମନଶିକ୍ଷାରେ ସେ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ଠା କଥା ଉଲ୍ଲେଖିତ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରଜ ଭଜନରେ ବୁଡ଼ି ରହି ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଲୋକିତ ସ୍ୱୟଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାର୍ଷଦଙ୍କ ମନକୁ ଭଲା କେଉଁ ନିୟମ ନିଷ୍ଠା ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ଏହି ଶିକ୍ଷା ତ ସାଧକ ଯୁବାନଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଣାପୂର୍ବକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଯିଏ ବ୍ରଜ ଭାବରେ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଡୁବି ଅଛନ୍ତି, ବ୍ରଜ ରସରେ ଯିଏ ଡୁବିକି ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ବ୍ରଜ ଭଜନରେ, ଯିଏ ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଲୋକିତ ସ୍ୱୟଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାର୍ଷଦଙ୍କ ମନ, ଯାହାଙ୍କର ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାର୍ଷଦ, ଯାହାଙ୍କର ମନ ସବୁବେଳେ ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଲୋକିତ, ସେ କେବେ ମନକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, ଗାଳି ଦେବେ? କେବଳ ଆମ୍ଭଳିଆ ତଳସ୍ତର ସାଧକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ତ ସାଧକ ଜୀବନ ପାଇଁ କରୁଣାପୂର୍ବକ ରଘୁନାଥ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ଆମରି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ନିତ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ପରିକର ଠାକୁରଜୀଙ୍କର ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଲୋକିତ ତାଙ୍କର ମନ, ବ୍ରଜ ରସରେ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଡୁବିକି ରହିଛନ୍ତି, ରାଧା ଭାବରେ ବି ରହିଛନ୍ତି, ଯେ ବ୍ରଜରସରେ ଡୁବିକି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନକୁ କାହିଁକି ସେ ବିଷୟ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ? କଣ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ସେ? ଗୋସ୍ୱାମୀ ତ ସେମାନଙ୍କୁ କଲା ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ମନକୁ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକୁ। ଆମେ ତ ଗୋଦାସ, ବରଂ ମନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛେ। ଆମ ମନ ଯାହା ଚାଲେ ଆମେ ତାହା କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ମନକୁ ଯିଏ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରେ, ମନକୁ ଯିଏ ପରିଚାଳନା କରେ, ତାକୁ ଗୋସ୍ୱାମୀ କୁହାଗଲା। ଯାଉ ତ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିବା କଥା ନୁହେଁ, ଆଉ କହିଦେଉଛେ ଆଜିକାଲି, ଯାହା ଗଲେ ଗୋସ୍ୱାମୀଜୀ ଡାକି ଦେଉଛେ। ଗୋସ୍ୱାମୀ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ, ଯିଏ ଯାହାଙ୍କର ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜେ ଷ୍ଟଡି କରିବା, ଆମେ କ'ଣ ଗୋସ୍ୱାମୀ ହେଇପାରିବା? ମହାପ୍ରଭୁ କୃପା କଲେ ହେବ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛେ, ବରଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପାଖରେ ଆମେ ବଶୀଭୂତ ହେଇଯାଇଛେ। ଦିହ ମନ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା, ଚାଲିଲା। ଆଜି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପ୍ରଭୁ ଫୋନ୍ କରୁଥିଲେ, ଘନଶ୍ୟାମ କଥା କହୁଥିଲେ। ଘନଶ୍ୟାମ କହୁଛି ଆଉ ଯିବିନି। ନା କ'ଣ, ମୁଁ ବୁଲା ହେବି, ବୁଲା ବାବା କହୁଛି, ଆମେ ବୁଲା ବାବା ହେଇଗଲୁ ଏଥର। ପରିବ୍ରାଜକ କହିଲେ ମହାରାଜ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଆଶ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଠି ପର୍ଯ୍ୟଟନ କରିବି ଏଥର। ସେମିତି କହିନି ଯେ ବୁଲା ବାବା କହୁଛି, ଆମେ ବୁଲା ବାବା ହେଇଗଲୁ, ବୁଲିବୁ ଏଥର, କେଉଁଠି ରହିବୁନୁ। କହିଲେ ବୁଲି ବାବା, ବୁଲି ବୁଲି ମନ ଭାଗିଲେ ଆସିବ। ଏ ପ୍ରକାର ବିଚାର ଯାଇଥିଲା। କୋଡ଼ି ଯେ ରାଗଣ ତାଙ୍କର କ'ଣ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ, ସୁନାଗଡ଼ାର ଜଗବନ୍ଧୁ ପ୍ରଭୁ ସେଠି ବି ରହିପାରିଲାନି ବୋଧେ। କହିଲା ଆଉ କେଉଁଠି ରହିବିନି, ବୁଲି ବୁଲି ବୁଲି। ସେ ଦୁଃଖ କରି କହୁଥିଲା, ନାଲି କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିକିରି ମହାରାଜ ଯୁଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ଝିଅ ଦେଖୁଛି, ଠିକ୍ ନାହିଁ ଏଇଟା। ମୁଁ କ'ଣ କରାଯିବ? ମୂର୍ଖଟା କପଡ଼ା ଫୋପାଡ଼ି ଯିବା କଥା ଥିଲା। ହରିକୃଷ୍ଣ ଯାଇଥିଲେ ନା, କପଡ଼ାଟା ବାହାର କରିଦେଇ ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ପଡ଼ିଲେ। ନାଲି କପଡ଼ା ଯଦି ପିନ୍ଧିକି ବୁଲିବ, ଯଦି ଘର 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 ବୁଲିବ, ତାର ଗୋଟେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ନା ସମାଜ ପ୍ରତି, ଆମର ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଲଗା ବିଚାର ଆସିବ। ଯଦି ବୁଲିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଘର ଘର ଯୋଡ଼ି ଛୋଡ଼ି ଖାଇବାର, କପଡ଼ାଟା ରଖିଦେଇ ଧଳା ପିନ୍ଧି ବୁଲିବା କଥା, ବାସ୍। କିଏ ମନା କରୁଛି? ବଦମାସ ମାନେ ସବୁ ବୁଝନ୍ତିନି। ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ ଗୁରୁ ସହିତ, ବୈଷ୍ଣବ ସହିତ, କ'ଣ କରିବେ ସେମାନେ? ସମ୍ବନ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ତ ହେବ। ହରିକୃଷ୍ଣ ଗଲା ପରେ ଫୋନ୍ କରି ପଚାରିଥିଲ ନା, ମହାରାଜ ମୁଁ କ'ଣ କରି ପଚାରିଥିଲ ନା? ମୁଁ କହିଲି ନାଲି କପଡ଼ା ବାହାର କରିଦିଏ, ଧଳା ପିନ୍ଧ, ରଖି ତ ଯେତେବେଳେ
ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେ ପିନ୍ଧି ଏ କଥା ବି କୁହାହେଇଥିଲା। ସେଇଟା ହିଁ ହେଲା ତାଙ୍କର ସେ ବୈଷ୍ଣବ ଆନୁଗତ୍ୟ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଧୋକା ଖାଉଛନ୍ତି ସବୁ, ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ। ମନମୁଖୀ ଗଲେ ତ ଧୋକା ଖାଇବ। ଯେଉଁମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାଉଛନ୍ତି ଧୋକା ଖାଇ, ସମସ୍ତେ ଧୋକା ଖାଇଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ଧୋକା ଖାଇଛନ୍ତି, ଆମେ କିଛି ଛାଡ଼। ସେ ଦୁଃଖ କରି କହୁଥିଲା ମା ଯେ ପିନ୍ଧିକି ଆଡ଼େ ସାଡ଼େ ବୁଲୁଛି ଯାଉଛି ସବୁ, ନାଲି କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିଛି, ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ କିଏ ଝିଅ ଦେବେ କିଏ? ମହାମୂର୍ଖଟା ଗୋଟେ। ହଁ, ଆଉ ତା ଭଳିଆ ମୂର୍ଖ କେହି ନଥିବେ, ଦେବେ କି? ମୋତେ ପଚାରିଲା ଇଏ କେତେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି? ମୁଁ କେତେ ପଢ଼ିଛି? +2 ପଢ଼ୁଛି। ସେ ମୁଁ କହିଲି +2 ନା କଲେଜରେ ପଢ଼ିଲା? କାହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁନି, ଜାଣିପାରୁନଥିବ। ସେ ବିଦ୍ୟା ଯାହା ଭିତରେ ରଖୁଛି ପ୍ରକାଶ କରୁନି। କ'ଣ କହିବା ପିଲାମାନଙ୍କର ସବୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାର୍ଟି ସବୁ। ଏ ଶିକ୍ଷା ମହାକୃପା କରି ରଘୁନାଥ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ମନର ପାଦ ଧରି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଗୁରୁଦେବ। ମନର ଗୋଡ଼ ଧରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ କିଏ କରୁଛନ୍ତି? ହଁ, କିଏ କରୁଛନ୍ତି? ଏ ଗଣପତି। କିନ୍ତୁ କଥାକୁ ବୋଲାବେଳେ ସେଟା ହସା ହସି କାହିଁ କରୁଛି? ଦୁଇଟା ବ୍ରେନ୍ଟା ମୁଣ୍ଡଟା ସିନା ଟିକେ ସ୍ଥିତି ରଖିଲେ ହେବ। ରଘୁନାଥ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ମନକୁ, ମନର ଗୋଡ଼ ଧରି କହୁଛନ୍ତି। ମନର କ'ଣ ଗୋଡ଼ ଅଛି କି? ପାଦ ଧରି ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଭାଷାଟା ଶବ୍ଦ ଦିଆହେଇଛି। ହଁ, ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗଲା ପରା, ରଘୁନାଥ ଦାସ ହିରଣ୍ୟ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କର ପୁଅ ସେମାନେ ସବୁ। ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ବୁଝିଲ? ଡାଉଟ୍ କାହିଁକି ହେଉଛନ୍ତି? ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି। ମନକୁ ଧରି କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଗୁରୁଦେବ, ବ୍ରଜଭୂମି ବ୍ରଜବାସୀ, ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଇଷ୍ଟ ମନ୍ତ୍ର, ହରିନାମ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ କର୍ମ ଆଦି ଅନାବୃତ ଯୁଗଳ ଭଜନର ଦୀନତାପୂର୍ବକ ଅପୂର୍ବ ପ୍ରେମ ସହିତ ନିଷ୍ଠା କର। ହେ ମନ, ମୁଁ ତୁମର ପାଦ ଧରି କହୁଛି। ଶ୍ଲୋକ ଉଠିନେ ଗୁରୁ ଗୋଷ୍ଠେଜ। ତୁମେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର, ବ୍ରଜଭୂମିର ବ୍ରଜବାସୀମାନଙ୍କର, ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର, ଇଷ୍ଟମନ୍ତ୍ରର, ହରିନାମର ଏବଂ ଜ୍ଞାନ କର୍ମ ଆଦି ଅନାବୃତ ଯୁଗଳ ଭଜନ, ଭଜନର ଦୀନତାପୂର୍ବକ ଅପୂର୍ବ ପ୍ରେମ ସହିତ ନିଷ୍ଠା କର। ଏହି ପ୍ରକାର ଯୁଗଳ ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଭଜନ କି ଶୁଦ୍ଧ ଭଜନ, ଜ୍ଞାନ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇନଥିବ। ଏହି ଗୁରୁଦେବ, ବ୍ରଜଭୂମି ବ୍ରଜବାସୀ, ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ, ଇଷ୍ଟମନ୍ତ୍ର, ହରିନାମ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏସବୁ ଦୈନ୍ୟତାର ସହିତ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାଗତ ହେଇ, ଆନୁଗତ୍ୟ ହେଇ ଅପୂର୍ବ ପ୍ରେମ ସହିତ ନିଷ୍ଠା କର, ଭଜନ କର। ସେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୁତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥିତ ଧର୍ମ ଏବଂ ଅଧର୍ମର କଥାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସେଥିରେ ନିହିତ ଚରମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତମାନଙ୍କ ଉପରେ ସର୍ବୋପାଦ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ତତ୍ତ୍ୱ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପରିଚର୍ଯା କର। ଏ ଯେଉଁ ଶ୍ରୁତି ସ୍ମୃତି ପୁରାଣରେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ କଥା ସବୁ, ସେସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅ। ଏସବୁ ତ୍ୟାଗ କର, ପୁରା ତ୍ୟାଗ କରି ଚରମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯେଉଁ ରହିଛି ସର୍ବୋପାଦେୟ ବା ସର୍ବୋପରି ତତ୍ତ୍ୱ ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ, ତାଙ୍କରି ପରିଚୟ କର। ରାଧାକୃଷ୍ଣ ହିଁ ଭଜନ କର, ତାଙ୍କରି ସେବା କର। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଭିନ୍ନ ନନ୍ଦନନ୍ଦନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ମୁକୁନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବୋଲି ଜାଣ। ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରିୟ ସେବକ, ଗୁରୁବର୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି ମୁକୁନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରିୟ, ଆଉ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଭିନ୍ନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଏହି ପ୍ରକାର ଗ୍ରହଣ କର। କାମ କ୍ରୋଧାଦି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଦମନ ହେଲେ, କାମ କ୍ରୋଧାଦି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଦମନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ କପଟତା ରୂପକ ମହାଶତ୍ରୁକୁ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଣେ କାମକୁ ଜୟ କରିପାରେ, କ୍ରୋଧକୁ ଦମନ କରିଦେଇପାରେ। କାମ କ୍ରୋଧ ରିପୁ ମାନେ ନାହିଁ।
काम क्रोध लोभ मोह मद एसବୁ दमन ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଉ କପଟତା ଏ ଦୁଇଟା ମହାଶତ୍ରୁ। କାମ କ୍ରୋଧକୁ ଶତ୍ରୁ କୁହାଗଲା, କିନ୍ତୁ ମହାଶତ୍ରୁ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କପଟତା। ଏଟାକୁ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଏ ଦୁଇଟାରେ ପ୍ରାୟ ବାଜି ଫସି ଯାଉଛି। ଯଦି ଜଣେ କାମାସକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୈଣ, ଜଣେ କ୍ରୋଧୀ, ତଥାପି ସେମାନେ ସୁଧୀର ଯିବେ, ତାଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ହେଇଯିବ ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖିବେ ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରତି, ଗୁରୁତ୍ୱ ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରି ସେ ଭଜନ। କିନ୍ତୁ କପଟୀମାନଙ୍କର କେବେ ଆଉ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଜଣେ କପଟୀ ବାହାରେ ହସି ହସି କହୁଥିବେ, ଭିତରେ ହଳହଳ ବିଷ, ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବେ, ବୁଲି ପଳାଇଲେ ହେଲା ଏମିତି ହେଲେ କହୁଥିବେ। କପଟୀ ବାହାରେ ବଢ଼ିଆ ଭଜନାନନ୍ଦୀ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଥିବେ, ଭିତରେ ପୁରା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଷୟ ଭୋଗର କାମନା। ବାହାରେ ରାମ, ଭିତରେ ରାବଣ ନା କ'ଣ? ଆଉ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଇଏ ତ ସବୁଠୁ ଖତରନାକ ଭାଇ। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଶୁକ୍ରରେ ବିଷ୍ଠା, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମାରୁଛି ସମସ୍ତିକି। ଆମେ ସବୁ ଘରଦ୍ୱାର, ଆମର କ'ଣ ସବୁ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ଆସିଲେ ନା। ଆମର ଧନ ନାହିଁ, ବିଦ୍ୟା ନାହିଁ, ରୂପ ବି ନାହିଁ, ନଣ୍ଡା ହେଇଛି କି ରୂପ କିଛି ନାହିଁ, ପୋଷା ବି ସେ ପ୍ରକାର କିଛି ନାହିଁ, କ'ଣ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧୁଛେ କିଛି ତ ନାହିଁ ଆମର। ତଥାପି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଖାଉଛି ଆମମାନଙ୍କୁ। କିଛି ନଥିଲେ ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାଟା ବାହାର ଜିନିଷ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ନା, ଘରଦ୍ୱାର ବାପା ମା ସ୍ତ୍ରୀ ଜମି ବାଡ଼ି ଟଙ୍କା ପଇସା ସବୁ ବାହ୍ୟ ଜିନିଷ, ବାହାର ଜିନିଷ। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଭିତରେ ରହିଛି, ଭିତରୁ ବାହାରୁଛି ସେ। ସେଥିପାଇଁ ରଘୁନାଥ ଗୋସ୍ୱାମୀଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଛାଡ଼ିବା ଦରକାର, ମହାଶତ୍ରୁକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଦରକାର। ଧନ୍ୟ ଦୟା ଅନ୍ୟମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବର୍ଜନ, ଚାରି ଗୁଣେ ଗୁଣି ହିଁ କର କୀର୍ତ୍ତନ। ଦୈନ୍ୟତା ବି ଆସିଯାଇପାରେ, ଅନ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରିବ, ସବୁ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦରକାର। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଥିଲେ ହିଁ ସମ୍ମାନ ଚାହିଁବ। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯିଏ ଥିବ ନା, ସେ ଅନ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରିବନି। ମୋତେ ଇଏ ବି କଥା, ଯିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାମି ସେ ସବୁବେଳେ ନିଜେ ସମ୍ମାନ ଚାହୁଁଥିବ। ସେ ଯାହା ବି କରୁଥିବ ତା ମନ ଭିତରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ଭାବନା ଥିବ, ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଜାଣନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଟିକେ କଥାଟା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଉ, ମୁଁ କରିଛି ବୋଲି ସବୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ଟିକେ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ସେ ଅନ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରେନି, ଶରଣାଗତ ହେଇପାରେନି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାହିଁ ମାନେ। ଆଉ ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ, ସେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ଆମକୁ କୃପା କରିବେ ଯେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଗନ୍ଧ ନଥିବ। ଯେଉଁଦିନ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଗନ୍ଧ ଆସିଗଲା, ସେଦିନ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ମନେ ରଖିଥାଅ, ପକ୍କା ଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତି। ଯେଉଁଦିନ ସେମାନେ ଜାଣିଦେଉଛନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ବୀଜ କ୍ରୋଧମ ହେଲା, ସେମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ କୃପାଟା ଦୂରେଇ ଯିବ ଆମଠୁ, ଆଉ ମିଳିବନି। ଆଉ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିବ କିନ୍ତୁ ମିଳିବନି ଆଉ। କାରଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଡ଼ କରିଦିଏ ତ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯଦି ଆସିଲା ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ହେଇଯାଏ, ନିଜକୁ ବଡ଼ ଭାବେ ସିଏ। ତେଣୁ ସ୍ନେହରୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଯାନ୍ତି। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନଥିବ, ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶରଣାଗତ ରହିଛି, ଧନ୍ୟତା ରହିଯିବ ତାର। ବଡ଼ ମାରାତ୍ମକ। ଶ୍ରୀ ରାଧା ଦାସ୍ୟକୁ ସେ ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ଏକମାତ୍ର କାମ୍ୟ ଅଭିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଦାସ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ତାଙ୍କର ପାଲ୍ୟ ହେବା, ତାଙ୍କର କିଙ୍କରୀ ହେବା, ତାଙ୍କରି ସେବିକା। ରାଧା ଦାସ୍ୟକୁ ହିଁ ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କାମ୍ୟ। ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର କାମ୍ୟ ହେଉଛି ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଦାସ୍ୟ ହେବା ବା ଅଭୀଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ। ଆମର ଅଭୀଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ହେଉଛି ରାଧାଙ୍କର ସେବିକା ହେବା, ତାଙ୍କରି ଦାସ୍ୟ ହେବା। ରାଧା ଦାସ୍ୟ ହେଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ମିଳିଯିବ ନା କ'ଣ? ରାଧାଙ୍କର ଦାସ୍ୟ ହେଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବାଟା ମିଳିଯିବ। ମହାରାଣୀଙ୍କର ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ଚାକରାଣୀ ଥାଆନ୍ତି, ମହାରାଜଙ୍କ ସେବାଟା ମିଳିବନି ତାକୁ, ଆଠଣ୍ଡି ମିଳିବ, ଏଇଟା ନିୟମ, ଏଇଟା ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ସେବାଟା ମିଳିଯିବ।
आज जो कौन रजा जो जाती महाराणी को अंदर मल्लु से कौन तर चाकर बाकर धरिकी जाती ना कौन एका जाती ना सेवा करुला कि महाराणी सेविका करुले से प्रकार ईश्वर जी सेविका हो दासी हो ना पूरा कृष्णकर सब सेवा मिल जाए श्रृंगार अभिसार पढ़ुले ना जो श्यामसुंदर श्रृंगार कर खंजन नयन रंजन अंजन रंजन कर शरीर पूरा घर्माक्त होगा श्यामसुंदर ईश्वर जी चक्षुरे श्रृंगार करपटे गामुछा मुखरे कपड़ा दी घोषुच्च मंजरी माने से किशोर जी इशारा कले पंखा कर दियो सन्यासी श्यामसुंदर को पंखा कले ना घर्म जो परिश्रम जनित क्लांति जो घर्म झाड़ होता उपनोदन करने तो श्यामसुंदर सेवा मिलला स्वामी सेवार जी तो फ्री रे मिल जाए कृष्ण का सेवाटा एथिपाई गौड़ीय वैष्णव एकमात्र काम्य अभीष्ट वस्तु होची राधा दास्य राधाणी दास्य बास रूप रघुनाथ चरण कमल शिर धारण करी चलुवा साधक मान श्री भक्ति ठाकुर रघुनाथ दास गोसाई को विरचित मानसिका श्लोक मान पद मान वर्णना कर रूप रघुनाथ चरण रूप गोस्वामी आमर मूल रूप गोस्वामी और रघुनाथ गोस्वामी चरण कोण को जो मस्तक धारण कर चलुँच जो साधक मैंने से श्री भक्ति ठाकुर रघुनाथ गोसाई विरचित मनशिक्षा जो श्लोक लिखिं पद्य रूप ये गीता आकार लिखिं कल पढ़िया गीता मनशिक्षार प्रत्येकटा श्लोक रूढ़ी कीर्तन सी कर अर्थ भी देते जय रघुनाथ गोसाई महाराज की बुझला रघुनाथ भट्टना रघुनाथ दास गोस्वामी चलो कीर्तन करो हे गौरहरि थंडा वृंदावन ये थंडा न बोधे फोन कले टू मच कोल्ड हाँ लाइक बरसाना भालो ना पड़ो महापुरुष पीस भालो ना पड़ो ओके श्री राधे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गौरांग हरे कृष्ण कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे चंद्र खराब हो उठा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय हो कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा राधे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। गौरांगो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे। जय निताय जय गो, जय निताय जय गो। जय राधे जय कृष्णा, जय राधे जय कृष्णा। जय जय गुरुदेव श्रील गुरुदेव, जय प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। जय श्री श्री गुरु गौरांग गिरिका गिरिधरी राधा कुंज गिरी सरकार विजय।
राधा माधव राधा मधुम राधा दामोदर सरिता देव प्रीत संध्या पाठ की श्रीमद् भागवत महापुराण जी तदे पारण जय बादल व्यस्त सुखदेव साईं परीक्षित माँ जी बलदेव विदर्शन विष्णु पाठक श्रीधर स्वामी की जय। जय सावरिया से द्वारकाधीश सरकार की जय। दाऊ दादा की जय। बलि महाराज की जय। श्री भक्ति ठाकुर महाराज की जय। जय विष्णुपाद गुरुदेव प्रतिमा भक्ति परिश्रमल भक्ति सिद्धांत श्री सिंह प्रभुपाद की जय। जय रघुनाथ गोसाई महाराज जय। रूप रघुनाथ सरकार की जय। नमाचार्य श्री हरदास ठाकुर जय। समवेत भक्त जय श्री राधा रानी बरसाने बलि बरसाना धाम की जय। समवेत भक्त जय जय श्री राधे।